Guys, hanapin niyo Hi yung guys, part ko welcome to dyan. my Bye-bye. video. My name is Shamel and his name is Sophia. Ngayon, maglalaro kami ng ganito, itong Truth or Dare. Truth or Dare. Oh. Sige. Update to ka mo kung magpa-play na kami. Guys, magpa-play na kami. Ako una. What are there? Sige, akong natudlo na kaya manguta na siya. Truth or dare? Truth or dare? Dare. Sige. Sugoon niya ako. Tara mapaindog mo kami. Tara daw mapaindog na 3 step.